Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Merci parce que nous là encore une fois. Je dis à nous samedi 20 décembre 2025. Et c'est avec tristesse nous venons partager première information ça je dis. Et 17 décembre qui s'est passé là, il y a deux Dominicains qui assassinés dans la Bega, un haïtien et l'été bon 6 heures du matin les yo attaqué monsieur pour prendre téléphone dans main monsieur et ben yon nan yo ba monsieur deux coups de couteau il prend téléphone nan et puis il pété courir il prend téléphone nan ba monsieur deux coups de couteau et puis yo allé. Et ça dia yo pas été trop loin, c'est des Dominicains que tout le monde connaît. Moi va faire nous garder ça en image et bon, grâce à Dieu et hier yo arrêté les deux et nous va le temps des versions yon compatriote tout et nous va faire nous garder. Après ça, nous va aller aux États-Unis. Moun qui songe marche et moun qui songe marche avec gros demande projet de loi que pasteur Grégory avec l'autre haïtien qui est dans la diaspora yo travaille sur projet ça et ben finalement résultat tombé, résultat marche là, résultat des marche yo tombé, on va le partager avec nous. Restez là, abonnez, like, partagez, quittez un commentaire là fini. Et merci parce que nous sommes toujours là. OK? Nous bâtis. Premièrement, on allait avec compatriote ça la Vega. Et on allait avec caméra de surveillance. Après ça, nous allons aller dans le moment côté où arrêté monsieur. On allait. Bueno, señores, hay problemas. Aquí vienen trayendo unos individuos que están siendo acusados de quitarle la vida en la mañana de este miércoles a un hombre a puras estocadas. Aquí está el DICRIM bajando, lo veo uno. Ah, pero un duende, dos. Hermano, ¿qué tú tienes que ver con la muerte de la llave? No tiene nada que ver con eso. ¿Quién fue que le dio la tocada? Él le dio las dos puñaladas. Él le dio las dos puñaladas. Oye, él dice que fuiste tú. Eso no fue mala intención, Milo. Eso fue Pero tú se la diste. El haitiano robaba conmigo también. El haitiano fue unos 15,000 pesos que se Pero perdieron. tú le diste las dos puñaladas. Y él, de un atraco que el haitiano hizo, a los mismos haitianos que nos lo ponía para adelante. Pero tú le diste las dos puñaladas. Mario Auxiliadora. Las dos puñaladas, tú se las diste. ¿Por qué fue? Eso fue por el robo que hizo. ¿Se te liquidó? Sí. ¿De cuánto fue el robo? Se robó los cuartos de 15,000 pesos. 15,000 pesos. Pero el haitiano. ¿A quién atracó el haitiano? ¿A quién atracó el haitiano? El enano que dice que tú que fuiste tú, ¿qué compone en la banda? ¿A quién atracó el haitiano, hermano? No, él andaba conmigo y me necesito, pero él no tiene nada que ver con Él no tiene nada que ver, ¿verdad? No. Él estaba manejando, ¿era? No, nosotros andábamos a pie. ¿Ustedes andaban a pie? Sí. O sea, ¿cuándo tú Sí, porque el robo de ahora nada más. ¿Qué se robó contigo? No, el teléfono del haitiano y ya. ¿El teléfono del haitiano? ¿Qué más ustedes le llevan aparte del teléfono? Mana. Mana. Entonces tú dices que tú fuiste a quitarle lo que él tenía tuyo, ¿era? Tenía unos problemas viejos ya, tú sabes, de la riña de los 15,000 pesos. ¿Qué tiempo tú tenías tracando con el haitiano? No, eso fue el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí, ¿Dónde tú conoces al haitiano? primera vez que caigo preso. ¿Dónde tú conoces al Entonces, haitiano? cuando María Auxiliadora. tu intención siempre fue quitarle la vida a él o herirlo solamente. No, yo no intenté nada de eso. Eso fue Dios que lo quiso así. A Dios que me perdone, pues yo no quería hacer eso. ¿Tú te arrepientes de haberle quitado la vida a él? Claro, pero él no podía hacerme eso tampoco. Pero fue entre tocadas, bro. ¿Él se resistió algo? No sé, yo me fui, yo me mandé, pa. ¿Cuál es tu nombre? Benny González. ¿Dónde tú eres aquí? ¿Dónde tú eres? De ahí de Conani. ¿Algo que decirle a tu familia, a la mujer?
Nada, yo me arrepiento, tú sabes, de lo que ha pasado, pero yo no quería hacer eso, en verdad. Pero el componente tuyo te está acusando a ti. No, él nada más andaba conmigo y ya. ¿Qué robo hicieron hoy? ¿Qué robo hicieron hoy? ¿Qué robo hicieron hoy aparte del haitiano? No, más nada, padrón, eso fue el primer robo aquí. Ese fue tu primer robo. Entonces, ¿en qué área tú andabas aquí más o menos? ¿Qué tienes tú que ver en la casa del haitiano? Óyeme, él está diciendo, ¿Tú vales alcohol? No, oye, él está diciendo que tú participaste en el robo. yo pero no, tú no hiciste nada. yo no hice nada, yo no tengo nada que ver con la muerte de ¿Cómo le él. hacía cuando le daba? 2 puñaladas, ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? pasa todo. Y él dice a ti que era un robo que él tenía el haitiano de él. Bueno, señores, comando, ¿qué pudieron recuperar de lo que le quitaron al haitiano? El arma que utilizó y el teléfono. ¿Solamente fue eso? Oigan eso, señores, quitarle la vida a una persona por un trapo de teléfono. Se le había liquidado con un dinero de un atraco que habían hecho juntos y que por eso fue que él le quitó la vida. No, porque ese muchacho, él levanta ahí siempre a las 7 de la mañana a trabajar. A las mismas 7, 6 lo mató ese muchacho. ¿Tú ves? Porque es una gente buena, ese muchacho. Él no era atracador. Ese atracador ahí. El fallecido no era atracador. No, ese muchacho bueno, ese trabajo. ¿Qué trabajaba él? Cotización conmigo. Él tenía hijo aquí. Sí, él está trabajando cotización conmigo. ¿Cuándo te informan que él falleció? Nosotros un grupo como 12 personas trabajando juntos. Con el ingeniero Ceballos. Porque esa gente, la gente buena, la gente como que dice que tiene familia y tiene 2 hijos. Ese no es una gente buena. Wow, Dios mío. Entonces no es cierto lo que está diciendo el otro, que él andaba atracando con él. Ese tipo otro día me atraque, un hermano mío ahí quita un celular. Él viviendo el lado donde que yo vivo allá. Viviendo al lado tuyo te atracó. Yo viviendo en una casa arriba, ellos siempre tapan en el frente de la casa mía. Otro día él me está amenazado a mí. Él está amenazado a mí. Noticia de último minuto, señores. Aquí acaban de atracar a un haitiano. Ahí se. Es todos los días, Ellos andan con de todo. Bueno, el nombre Otro tuyo. día me atraqué. El nombre tuyo. Yo soy José La Vilael. situación que pasó aquí temprano con ese nacionalidad haitiano. Sí, pero ¿Era para atracarlo? todos los días me atraqué. Ellos me atraqué otro día. Ellos me atraqué. Todos los días lo Pero ¿cuántas estocadas le dan? ¿Cuántas puñaladas le dan ahí? No sé cuándo, no sé cuándo. de lado y incluso hay solo ahí. Ellos estaban trabajando juntos con Están nosotros. trabajando juntos. Está más herido ahí. Sí. Pero tú sabes. Parece que se Compatriote la mouri, msye kite 2 pitit. E nou kon sak di, volè a di ke sa gen environ yon mwa, Haitien sa a tout volel. Ok? Haitien sa a tout baril. E pou moun ki konen Haitien, Dominicain, yo di Haitien sa ap travay avèk yo. Sa gen kelke zanè, msye son bon tip. Ok? Homme de famille. Et Monsieur pas jam nan bagay moun, et ben men résultat. Et ça fait nous plaisir que arrêté yo. Yo arrêté yo. Et bon, nous espérons que monsieur la justice, toute pour la justice a tombé sur monsieur normalement. Et les deux, et yo prend yo penser par un caméra, par yo prend yo. Et ça fait nous plaisir. Ça fait nous plaisir, yo prend yo. Mais malheureusement monsieur mouri. Et qu'on y a famille ça, 2 petits moun ça yo. Je prends 2 coups de couteau, yo. Si vous besoin de téléphone non, prends téléphone non. Pour un vieux téléphone on retire la vie. Et yo joine monsieur avec tout téléphone non. Yo prend monsieur et puis yo joine monsieur avec téléphone non men. OK. Pour téléphone non seulement. Ou senti monsieur parler, gade vidéo, senti monsieur parler, monsieur pas aucun regret, monsieur pas aucun remords. Et m'bral di non encore ça qui fait mal. Gen yon paquet dominicain dans plusieurs sources. Yo di monsieur son héros. Yo di monsieur son héros, monsieur tout yon petit, c'est monsieur son héros. A yo triste, a yo gros dossier. Gan pile dominicain tout qui dit c'est pour parce que voler ça yo pas voler seulement haïtien. Là jeunes haïtien yo fait plus abus, mais yo voler tout le monde, c'est voler à voler. OK, c'est voler à voler. Là jeunes haïtien et haïtien plus vulnérable. Yo jeunes monsieur couteau, yo jeunes monsieur avec vous comprenez? Et
moi pense que c'est triste. C'est triste. Et la vie a pendant haïtien qui a vécu République dominicaine, nous on prend précaution. OK? Prend précaution. Nous toujours songer ça. La justice en République dominicaine est plus compliquée pour nous que en dominicain. Pendant que dominicain après les parce qu'il n'y a pas qu'à jouer de justice. Bon, non cas. Dominicain, pour montrer nous, République dominicaine, comment lié. Gagné, yon dame, yon bay, yon petit li, environ 4 coups de couteau. Yon touye la kaili. OK? La kaili, volé, yon touye. Mais problème, nan, c'est que, son paquet timoun qui fait ça là. C'est-à-dire, yon poko gen 18 ans. Mais la justice refusé condamner yo parce que yo c'est mineur. Pendant ce temps, gon moun qui mouri. C'est pour me dire non tout simplement en pile dominicain après l'amoué parce que y a un problème. Et problème yo grave. OK, en nous jambe qu'on y a aux États-Unis. Nous songeons gros événement, gros marche, gros démarche qui était faite Pasteur Grégory Toussaint avec Tabernacle de Gloire, eh bien, c'était gros bagaille. Te gagné environ $1 million. Pile monde te critiqué, pile monde te parle en pile. Bon, je souhaite moun yo fait même bagaille là. Résultat. Attendez, Congrès américain a adopté une loi. Loi ça, c'est lui-même Bishop Grégory avec plusieurs autres leaders, plusieurs autres compatriotes dans diaspora, yo te travail sur loi ça, yo te proposé loi ça et yo te dit moun k'ap ben nan corruption en Haïti, moun k'ap patauger dans destruction pays ça, yo pas ka à l'aise, yo pas doué à l'aise. Dit on moun pas ka fin faire tout ça gen pour le faire Haïti, le craser pays ya et puis le ba ou li lever le prend avion et puis là il vivre États-Unis tranquille. Eh bien, président Donald Trump signe un projet de loi S-396 qui baptisé Haiti Criminal Collusion Transparency Act. Loi transparence ou complicité criminelle en Haïti. Loi ça vise moun ak entité qui fait alliance avec gang criminel en Haïti. Il autorise mes irresponsabilités solide tant que sanctions, restrictions visa, imposition pénalité civile, criminelle et financier et contre tout le monde qui facilite financer ou sinon profiter violence gang yo. Loi ça tout attaquer complicité dans plus haut niveau et puis frapper directement système qui soutient des ordres, l'intérêt à renforcer l'état des droits. Projet loi ça t'est initié par Pasteur Grégory, nous dit nous ça là, et avec plusieurs autres monde dans diaspora, en façon pour que yo te capable aider dans phase ça, yon moun qui fait un zak malhonnête à Haïti, on nèg qui levé qui crase pays pour parcourir, al prend refuge aux États-Unis. Maintenant nous t'a aimé que tout pays net adopté ça pour comme si la France, Canada, pour empêcher depuis ces criminels, depuis ces voleurs qui pillent l'argent pays pour yo pas le cacher États-Unis, pour yo pas le cacher en France, yo pas le cacher Canada. Parce que Haïti a un problème. Haïti a une impunité. Nèg qui dans l'état, on sait de gros potentats, pas gen moun qui kaman yo intouchable. Nous comprenons? Yo intouchable. Kounya, nèg la levé le mettre fin voler, le voler dernier l'argent qu'on el te gen pour le voler, li intouchable. Nèg la craser pays al craser, li intouchable. Je pense que ça plus que intéressant et nous aimons ça et même gens en pile monde te critiqué, en pile monde te dit et gen l'autre bagay qui te ka fait avec l'argent ça, gen ceci, gen cela. Et moi, pile plein, pile et monde qui t'a plein. Bon, parce que ça fait plaisir. Au moins, yon minimum, nous ouais des marchés.
Moi, maintenant, en pile, c'est Devry là. Nous abonnez, like, partagez, nous croisons dans l'autre vidéo. Bye bye tout le monde.